safely arrived in Compostela. Nanami sa Compostela, sinap natin na order ni si Mami dito. Compostela na nga. First breakfast sa Compostela. Our home, Compostela. Yeah. Tara. Good morning, guys. So, karon we are on our way to Danao Kakatapos lang mag-breakfast. para mag-seminar for our electricity connection. Tapos, galing mi sa Jollibee, Compostela, nag-breakfast. So, on the road na pod ang Tanu Farm para sa Muadtong Danao. Yoo-hoo! Tyler, Daddy. So we will see kung sa mga spots na ito mag-in. Ay, Mag-picture sa early pa naman po. Okay, wala pa In mag- 6.6 kilometers. Hi guys, so we are here in Danao City. So early pa man para moadto og Sebeco. So dili lang sa mi sa ilaang Baywalk. Going to Baywalk Danao. Ayan, it's near McDonald's. So nakita na nako ang letter M. So ayun. This is their Baywalk. Baywalk Danao. Sidlak Danao. So, mag-picture sa me, mag-video. And then, later on, 8 o'clock, dito ta sa Sebeco. Hi guys! So, nalami diri sa Danao City. Naglakaw-lakaw sa diri sa ilaang Baywalk. So, tara ilaang church. Muna ilaang big church. Diha. Tapos, diri ilang Baywalk. Ayun. Nakaseminar namin guys sa Sebeco. Hi guys! Nakaseminar na mi sa Sebeco. May So, certificate na. na may certificate. So, hulat na lang mi sa mga requirements Kami, sa video sa other Abortes side. para Sebeco Danao. sa connection. There. Tara. Sebeco 2. So, muna ilang building diha. Sana na. Okay, let's go. Going home. Tumilawan. Ooh. Hi guys! Abot na So, po we're nila yung here. Dili nami sa balay. So, nami sa parking area. So, nakaabot ra gyud mi from Iligan Thank you, City. Lord. Okay ra kay amo ang biyahe. Tapos ni diretso mi sa Sebeco para mag-attend sa seminar for our electricity in our new house in Compostela. So, we are home guys. So, thank you very much for always with us. Thank you for watching and we hope that you will still support us and watch our vlogs in coming days. Thank you Bye! for watching. Baling ko dito, may.